Agadir. Agadir, c'est la capitale d'une grande région. Agadir является столицей большого региона. De plus de 2 millions, une région de plus de 2 millions 600 d'habitants. Общее население составляет более 2 миллионов 600 тысяч человек. Et d'une superficie de plus de 56 000 kilomètres А carrés. площадь составляет более 46 тысяч квадратных километров. Agadir est connue par son attractivité touristique, Агадир известен как важный туристический центр, mais c'est aussi la capitale d'une grande région économique. но это также столица важного экономического региона Agricole, pêche в области сельского хозяйства, et рыболовства des industries de transformation, и промышленности. avec bien sûr l'ouverture sur plusieurs industries novatrices. В том числе и большой акцент делается на инновационные технологии. Je suis ravie de vous accueillir parce que ici, au niveau du tourisme, Я рад вас принять. Что касается области конкретно туризма, nous avons constaté мы констатировали, qu'il n'y a pas une grande présence de nos amis russes. что пока еще нет большого присутствия наших российских друзей. Vous savez, l'amitié maroco-russe, c'est très ancienne. Вы знаете, что российско-марокканская дружба, она давняя. Nous partageons beaucoup de choses. Нас объединяет очень много. Nous partageons cette tradition d'être très très chaleureux, de vouloir connaître les autres, de s'ouvrir sur les autres. У нас общая традиция гостеприимства, желание узнать друг друга, открыться друг другу. Nous gardons aussi des valeurs, c'est ça très important. И мы сохраняем свои ценности. Des valeurs orientales. Восточные ценности в каком-то Nous partageons aussi ces défis pour vraiment améliorer le bien-être de nos populations. И у нас также общие вызовы, которыми является улучшить качество жизни нашего населения, нашего населения. Et je suis convaincue que le tourisme, c'est ce créneau qui permet cette ouverture sur vous, sur la Russie, la culture aussi, parce que qui dit tourisme dit culture, s'ouvrir sur d'autres aspects sociaux, sportifs, parce que le tourisme permet tout ça. Le tourisme, c'est un amalgame de tout le bien-être, culture, connaître l'autre, l'histoire, et surtout partager avec l'autre des passions, la musique, je ne sais pas, la peinture, autre chose, c'est connaître vraiment l'intrinsèque de l'autre. И я думаю, что как раз туризм является тем важным звеном, которое позволяет, в том числе за счет культуры и искусства, еще лучше узнать друг друга через музыку, через искусство, через культурные особенности. Это, безусловно, очень важный аспект. Vous savez, Agadir est parmi les villes classées du point de vue, c'est une ville touristique, on l'appelait station balnéaire. Elle est parmi les 5 B du monde les plus belles. Elle est bien classée à ce niveau. Вы знаете, что Агадир – это важный пляжный курорт, и Агадир входит в пятерку городов с наиболее красивым берегом. Avec ses 300 jours de soleil sur 360 l'année. Более 300 дней в году здесь солнечно. Avec les valeurs de sa population. И учитывая ценности местного населения, l'accueil, le travail, la solidarité, солидарность, гостеприимство, avec l'ouverture linguistique, лингвистическая открытость. Je pense qu'on fera ensemble un bon travail. Я думаю, что мы вместе сделаем хорошую работу. Avec aussi, pas simplement le tourisme du soleil et de la plage, mais aussi, comme j'ai dit, le tourisme culturel, le tourisme de santé, de bien-être, c'est très important, c'est très important. И думаю, что помимо пляжного туризма будем, конечно, развивать и культурные направления, и в области здоровья, сохранения здоровья. Я думаю, это очень важно. Rien qu'hier, j'étais avec un ministre, un jeune ministre qui est d'ici, qui vient de Rabat. Il me dit que dès que je pose les pieds à Agadir, je me repose. Вчера у меня была встреча с молодым министром из столицы, из Равата, и он мне пересказал, что как только я приезжаю в Агадир, я чувствую полное расслабление. Pour
Pourquoi? Pour la simple raison que c'est une ville de bien-être. Почему? Потому что Агадир – это город приятного времяпровождения. Parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle le tourisme de sport. Donc il y a le tourisme de santé, ce que j'appelle les 2 S. Le tourisme de santé et le tourisme de sport. И помимо туризма именно для улучшения здоровья, здесь в Агадире очень важный аспект – это спортивный еще туризм. On sait bien qu'en Russie, il y a vraiment des matchs ou des équipes de sport qui sont très fortes, qui sont très attractives pour les jeunes, et que le climat ne permet pas de faire des entraînements, comment on appelle ça, des retraites. Ben, vous serez le bienvenu, vos équipes seront pour la concentration, oui c'est bien ça, pendant en octobre, novembre et décembre, c'est le beau soleil ici. Donc on réfléchira aussi à ce niveau, à être attractif du point de vue tourisme sportif, et c'est très important. Что касается спортивного туризма, то мы знаем, что в России очень много высококлассных команд мирового уровня, но, зная также особенности российского климата, они не могут весь год тренироваться на территории России, поэтому Агадир для них всегда открыт. В такие месяца, когда в России особенно холодно, ноябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, мы открыты для этого. Il y a le sport, il y a le foot, il y a surtout ici, dans la région, et surtout à Agadir, les sports nautiques. Et je suis contente de voir des jeunes journalistes, femmes et hommes. Je pense que le message sera bien. Je ne sais pas s'ils vont partir pour Tarazout. Oui, Tarazout, oui, c'est bien de voir le village des surfeurs. Le village des surfeurs, ça va être attractif pour les jeunes de Russie. В Агадире есть, конечно, все, что необходимо и для футбола, но, конечно, Агадир ассоциируется с серфингом. И я рад, что сегодня видеть столько много молодых журналистов, мужчин и женщин. Я уверен, что вы донесете настоящее лицо Агадира. И что вы увидите, насколько Агадир привлекательный для серфингистов в том числе. Pour tout ce qui est tourisme, et non pas simplement tourisme, pour tout ce qui est vraiment consolidation des relations économiques, il y a beaucoup à faire et on compte aussi pour vous, sur vous, pour vraiment qu'on puisse faire une lancée dans les relations, le développement des relations économiques, d'attractivité aussi des investisseurs russes ici. Il y a beaucoup de potentialités. La région se compose de 6 provinces et préfectures. Comme je vous ai dit, nous avons une province qui a une superficie plus que la Belgique, Tata. Et c'est une province vraiment qui regorge de beaucoup de potentialités, à la fois culturelles et à la fois géologiques. Помимо туристического аспекта, мы очень рассчитываем, в том числе с вашей помощью, начать новый этап развития наших экономических отношений. Агадир состоит из 6 провинций. Могу сказать, что одна из этих провинций по своей площади больше такого государства, как Бельгия. И мы очень рассчитываем на укрепление наших экономических отношений в целом. Nous avons 2 provinces vraiment des villes très traditionnelles comme Taroudant et comme Tiznit. У нас есть 2 таких очень, можно сказать, традиционных города, которые сохранили в провинции. Это города Тарудан и Тизнит. C'est le Maroc profond culturellement que vous allez vraiment voir là-bas et qui complète l'offre d'Agadir. И эти города со своими такими культурными особенностями, они, конечно, дополняют то, что имеется непосредственно в городе Агадир. Tout ce dont on a parlé, il est couvert et entouré de la sécurité. Et c'est très important. Si on regarde... Allez-y. Все, что мы сегодня упоминали, конечно, сопровождается высоким уровнем безопасности, потому что это, конечно, является ключевым аспектом, помимо всего того, что мы упомянули. La vie, comme vous l'avez constaté, se déroule avec paisibilité dans la sécurité. Как вы успели заметить, простая жизнь Агадира проходит очень спокойно, в полной безопасности. Et vous faites la comparaison avec ce qui se passe ailleurs, juste à côté, et vous allez voir le capital. Je dis que c'est un capital, Rasmel. Capital, cette sécurité, c'est elle qui prime. S'il n'y a pas de sécurité,
il n'y a ni tourisme, ni investissement, ni emploi, ni richesse, ni distribution des richesses, ni rien. И если вы сравните тот уровень безопасности с другими государствами, в том числе, которые находятся в близости географической с Марокко, вы поймете, что без соответствующей безопасности не будет ни туризма, ни инвестиций, ни платформенного сотрудничества, поэтому для нас это является очень ключевым моментом. Et la sécurité, ce n'est pas simplement les services sécuritaires, c'est aussi le citoyen marocain qui refuse tout extrémisme, qui est très ouvert sur la vie, très ouvert sur l'autre. Et c'est ça notre deuxième capitale, c'est le Marocain qui reste fidèle à ses valeurs, les valeurs que nous partageons avec vous. И вторая важная составляющая нашего вот этого капитала, именно капитала, это то, что помимо мер безопасности марокканский гражданин отказывается от идеи экстремизма и хочет оставаться верным тем ценностям, которые нас объединяют с вами. Et nous avons la chance d'avoir un jeune roi qui vraiment fait un travail de proximité pour l'intérêt du citoyen, pour l'intérêt général, pour le bien-être de sa population, et c'est très important. И нам также повезло тем, что у нас молодой король, который решает все имеющиеся вопросы, в том числе локального характера, для того, чтобы благосостояние населения всегда росло и улучшалось. Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue. Je suis très contente que vous soyez parmi nous et je vous souhaite un très bon séjour ici, dans notre région et à Agadir spécialement. Очень